عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. دونك كيما شفنا المرة الأخرى عملنا شوية على الجيومتري أناليتيك. باش نكملوا في نفس الحكاية، نقدموا شوية في الكور اليوم إن شاء الله. باهي، هاي نكملوا نصلحوا رابيدمون دونك لي تروا اكزرسيس اللي عندنا، اي اون باراليل دونك نعملوا كيلكو ريزومي دو كور على الحاجات اللي موجودة فيها. باهي، شكون يحب يكون معنا في الاكزرسيس الأولي؟ ريماي. سلام مسيو. سلام عسلامة. مسيو ننطلقوا من l'équation cartésienne الأولى. نعملوا y égale à y prime. Voilà, donc احنا لهنا pour montrer que delta et delta prime sont 50. شنو قلت لي نعملوا ريما؟ y égale à y prime. اش معناتها y على y prime؟ فهمتش. احنا شفنا المرة الأخرى pour montrer que deux droites sont parallèles, il suffit de montrer que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires, c'est ça؟ ريان حبيت تقول حاجة؟ Oui, monsieur. Oui, Donc, Ryan. effectivement, باش ناخدوا deux droites parallèles معناها les vecteurs نتاعهم collinéaires. Voilà, donc il faut montrer que les vecteurs sont collinéaires et lesquels sont parallèles. Si les deux vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, les droites ne sont pas parallèles. Et par conséquent, ces deux droites-là sont 150. D'accord? Allez, نجم تعطينا un vecteur directeur de la droite delta, soit U de composante quoi? Delta de la composante 2x plus y. ناخذ دلتا برا الأولى. دونك كومبوزونت بتاعها نعرفش بالضبط كيفاه تعمل. باهي، احنا ما هو شفنا المرة الأخرى تبدأ عندنا دلتا d'équation AX plus BY plus C égale à 0. U de composante moins BA est un vecteur directeur à delta. كيفاش نخرجوا قلنا لي كومبوزون دان فيكتور ديريكتور؟ ناخذ جوست موان بي ا. دونك وقت تبدا عندنا اون دروات دلتا لهنا، الوغ قداش الموان بي لهنا؟ موان زيك دونك موان زان. موان زان موان زان دو. هذايا ايتان vecteur directeur à delta. B. Soit maintenant V de composante quoi un vecteur directeur de delta prime. نسميهم كما نحبوا لي فيكتور احنا عندنا الحق. سمي كما تحب بيان سور، شنو المشكل؟ دونك دلتا بريم دونك موان 1 كيف 4. 4. هذايا زاد كيف est un vecteur directeur à delta prime. Alors, pour montrer que ces deux droites-là sont 50, il suffit de montrer que les deux vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Oui. D'accord? Et pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires ou non, شنو نعملوا؟ نعملوا نحطوا لي زيكس فوق بعضهم ولي زيغريك فوق بعضهم، وناخذ الاكس نتاع الاو حسب ما نتفكر ونضربه في الفي موان الاكس نتاع الفي فوا اليغريك نتاع الاو. اي هذا اسمه déterminant. On calcule le déterminant de UV اللي هو égal -1 2 -1 4 égal tout calcul fait, c'est-à-dire -4 plus 2 égale à -2. C'est différent de 0, d'où UV ne sont pas collinéaires et donc delta et delta prime sont 50. On a un point. On a un point qu'on note A de coordonnées x, y. On va voir comment déterminer les coordonnées du point A. Donc A de coordonnées x, y à partir
appartient à delta inter delta prime. Alors cela signifie quoi? دونك الA ناخذ موجودة في الدلتا وموجودة في الدلتا بريم. الدلتا بريم. Donc ça vérifie les deux équations. هيك ولا؟ شو اللي عندنا un système. اي دونك هاي شو باش يكون 2x فيه؟ plus y moins 2t 2x 2x plus y plus y moins moins 2 2 égale à 0. شكون عندنا 4x 4x plus plus y y plus 2 égale à 0. égale à 0. Donc il suffit de résoudre ce système-là. نخرجوا نجمو نعملو par différence. pas تولي de différence عندنا نعملوها هيك ايوه تولي عندنا moins 2x moins 4 égale à 0. égale à 0. وناخذ ايكواسيون خليوها عندنا باش نطلعوا بها اليغريك. دونك هذايا par équivalence باش تعطينا x égale moins 2 et y égale moins 2 moins 2 لا moins 2x plus 2 moins 2x plus 4 2 هكا ولا؟ دونك تكون عندنا y égale à 2 moins 2x سامحني donc égale à 2 6 d'où A de coordonnées moins 2 6. Ça va Ryan? Ben دقيقة بركة دونك ريان خلينا نشوفوا لي كيستيون نتفاعلوا معهم. باهي سيرين دونك قالت ما ينجموش يكونوا بيربونديكولير. مش مهم سيرين انه يكونوا بيربونديكولير باسكو بيربونديكولير سي ان كا بارتيكولير دي droites séquentes هو يحبهم séquentes وكهو. مي احنا نجموا نعملوا فيريفيكاسيون دونك اسكو لي droites sont perpendiculaires ou non. A fois A prime plus B fois B prime donc c'est différent de 0 et par conséquent les droites ne sont pas perpendiculaires, même s'ils sont perpendiculaires, donc c'est un cas particulier. Ben, هارون هز يدك هارون ترى خلينا نشوفوا وين البروبليم. يدك مش مهزوزة هارون دونك هز يدك باش نلقاك ولا. به وي هارون عسلامة. به شنو قلت لي ما شنو اللي ما فهمتوش هارون؟ الاخرانيه فهمتها اللي كنت نتاع الانترسيكسيون لهنا في التابلو اللوطاني اي نتاع الانترسيكسيون كيفاش لقينا معناتها. باهي هما سي ان سيستيم هارون ولا عندنا سيستيم فيه دو ايكواسيون دونك اون ايسي دو تروفي لو اكس تروفي لو يغريك. كيفاش خممنا احنا؟ قلنا عندنا ليكواسيون الاولى وليكواسيون الثانيه معناتها هذه كان نسميها 1 هذه نسميها 2. اش عملت انا؟ حبيت نعمل اليميناسيون دو يغريك داكور. دونك كي نحب نعمل اليميناسيون دو يغريك كي نعمل 1 موان 2 يغريك موان يغريك تمشي على روحها. دونك هذه 1 موان 2 أو شنو تعطي 2x moins 4x تعطيني moins 2x moins 2 moins 2 تعطيني moins 4 donc تعطينا x égale à moins 2. ça va هارون؟ une fois لقينا الx نرجع لهنا نعوض الx بالموان 2 ونطلع الy نلقى الy نتاعي 6. داكور؟ باهي اوكي مرحبا. باهي إلاف قالت كيفاش وصلنا لهم لي دو ايكواسيون. شوفي إلاف لو فات انه A appartient à delta donc ça vérifie l'équation de delta. Le fait انه A appartient à delta prime donc ça vérifie l'équation de delta prime. donc هي موجودة في الدلتا وموجودة في الدلتا بريم donc vérifie l'équation de delta et vérifie l'équation de delta prime donc عندنا deux équations on a un système. bon كان مازلت ما فهمتش إلاف هز يدك تنفسرلك. سي بون باهي اي نرجعوا للإكزرسيس ريانك ولا. alors donc نعاودوا نذكروا هنا vecteur directeur d'une droite etc. اي question 2 ريان مازلت معنا؟
هاي سامي. عسلامة سي. سامي مرحبا. هاي question 2 اقرأ لنا. Soit delta m égale m plus 1 fois x plus m plus 5 fois y moins m plus 7 égale 0. Montrez que pour tout réel m, delta m passe par le point B3 moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour montrer ça? معناها كي باش نعوضوا les coordonnées نتاع ال B باش نلقاو l'équation تاع. Voilà, donc le point B appartient à delta m, donc ça va être vérifié quel que soit le m. Je n'ai m plus 1 fois quoi? Fois 3. 3, ça hit, plus m plus 5 fois moins 2. Fois moins 2, moins m plus 7. Égal. Donc on va montrer il est égal à 0 quel que soit. Hein? Troisième plus 3. Moins deuxième plus moins 10. Moins 10. Moins m plus 7. Donc je crois que le compte est bon. Hein? Oui. Troisième, je vais avoir le numérisme. On a 3 moins 10, ça fait moins 7. Moins 7 plus 7 égale à 0. Alors, B passe par delta. B de coordonnées 3 moins 2 appartient à delta M pour tout réel M. Réel M. Donc, bien sûr, 3 هذه ذات بلاصة X. هكذا هنا. والموان 2 هذه ذات بلاصة Y. Et ça vérifie. Ok. B. Question petit B. Pour quelle valeur de M, delta M passe par le point C de coordonnées 1, 4? Donc le point C n'appartient pas toujours à la droite delta M, مش كيما le point B, mais on va trouver une valeur de M pour laquelle delta M passe par ce point. Donc je نحط C de coordonnées 1, 4 appartient à delta M. D'accord, سامي. Alors cela signifie quoi? Que نعوضوا les coordonnées نتاع C. Donc M plus 1 fois 1 plus M plus 5 fois 4 moins M plus 7 égale 0. Égale à 0. ونخدم على روحي عادي. Donc عندي M plus 1 plus 4M plus هاي معاي سامي 20 moins M plus 7 égale à 0. Donc قداش باش تجينا ال M؟ moins 7. عندنا أكثر moins 7. أي M égale à moins 7. Très bien. نحكيو tout calcul fait. B, ça va donc avec un point qui appartient. Le point B appartient à toutes les droites. Et lorsque le point C appartient à cette droite-là, donc ça vérifie l'équation. B. Petit c, donc, Samy. Pour quelle valeur de M, delta M est parallèle à delta? Delta M parallèle à delta, les vecteurs directeurs, déterminant تاعهم égal 0. Voilà, les vecteurs directeurs sont collinéaires, maintenant déterminant تاعهم égal à 0. احنا déjà عندنا U de composante moins 1, 2. هذا déjà نعرفوه من قبل اللي هو c'est un vecteur directeur de la droite directeur à delta. B, وناخذ تو UM. اعطينا les composantes d'un vecteur directeur de la droite delta M. Moins M moins 5 ou M plus 1. ممتاز. Moins M moins 5 ou M plus 1. Plus 1. هذا un vecteur directeur à delta M. Alors, delta M parallèle à delta signifie U et UM collinéaires. Cela signifie que leur déterminant est égal à 0. Elle est égal moins 1, 2, moins M, moins 5, M plus 1 plus 1 est égal à 0.
Alors, cela signifie que moins deuxième, moins 10. نبداو هكا مش خير كيف إلى محالة ما تولي Ouais. moins m moins 1 plus 2m plus 10 égale à 0. Donc, tout calcul fait, m égale M égale moins 9. moins 9. ممتاز. Donc, m égale à moins 9, les droites sont Collinéaire. perpendiculaires. Les droites sont parallèles, pardon. أنا جاينا تو حكاية البيربونديكولار. Donc, pour quelle valeur de M, delta M est perpendiculaire à delta. On est en condition d'orthogonalité. Tu as les deux vecteurs directeurs, d'accord? Okay, Voilà, okay. donc pour le delta M perpendiculaire à delta, cela signifie que U est orthogonal à UM. Ouais. Voilà, cela signifie quoi? Que moins M, moins 1 fois moins M. Oui. Plus Plus 2M plus 2. 2 fois M plus 1 égale à 0. 0. Donc, je M plus 5 plus 2M plus 1 égale à 0. Donc, tout calcul fait, M égale 2M plus 2. Désolé. 2M plus 2 est égal à 0. Maintenant, M est égal à 7, moins 7 sur 3. Voilà. Ok, Samy, merci. يعطيك الصحة. مرحبا. Ben, avant de continuer, fameuse question concernant donc cet exercice ولا résumé de cours ولا أي حاجة تابعة الcours. Ça va ici pour tout le monde?